Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal Ecohabitat, donde estamos hablando de distintos temas relacionados al medio ambiente, a la sociedad. Y anteriormente hemos tenido un bloque de 7 videos, 8 videos alrededor del ecoturismo. Y a partir de este video inauguramos un siguiente bloque de 7 videos relacionados con los sistemas alimentarios. Y qué mejor que para inaugurar este segmento que Vandana Shiva, una prestigiada investigadora activista de la India, quien tuvimos la oportunidad de estar con ella en Guadalajara, México. Vino a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, una de las ferias más importantes del libro en el mundo. Y ahí pudimos conversar con ella y escuchar lo que tiene que decirnos. En este video está en inglés, dado que ella, al ser hindú, habla inglés, no domina el idioma español, pero vamos a estar poniendo fragmentos donde ella hace la introducción de sus puntos, de sus temas, y luego yo voy a traducir brevemente en párrafos y vamos a ir alternando entre sus conferencias en inglés y mis comentarios en español. Si entiendes perfectamente el inglés, te invito a que escuches cada uno de estos fragmentos que ella nos comparte, y si quieres disfrutar de la traducción o recapitulación que hago yo en español, pues te invito a que veas todo el video completo. Bueno, pues así sin más, iniciamos con este video en torno a los sistemas alimentarios de la mano de Vandana Shiva. Vandana Shiva es una activista de la India, es física, es reconocida mundialmente como activista y pensadora medioambiental, y es una incansable luchadora por cambiar el sistema económico alimentario y la justicia de género. Ella es autora de varios libros que han sido influencia, entre ellos Making Peace with the Earth, Earth Democracy, Soil Not Oil, Staying Alive, Stolen Harvest, Water War, entre otros. La doctora Shiva recientemente ha logrado tener más de 20 premios internacionales y reconocida globalmente. Ella viaja por el mundo y da sus conferencias. With Gary and with Elena and all of you amazing people at this university. I think all universities should look like this. In most places of the world, students are on the streets because they're losing their education. In India it's happening, in the US it's happening, in France it's happening. And I do believe that the right to know, the right to have education is part of a human right. And that's why, for me at least, knowledge, education are commons. There are commons which we cannot exclude people. But there are other commons. And biodiversity is such an important source of life, biodiversity of plants. Most of us have worked with the biodiversity of crops. But I didn't start out there. I kind of went into kindergarten of plants and seeds in '87 when I first heard the companies that had brought us chemicals saying we have to have GMOs, we have to have patenting. And that's when I started to look much more closely at the simple fact that a seed is not a little machine that's invented. Even though the United States Supreme Court has ruled in the case of Monsanto versus Baumann that a farmer saving seed on their own land, in their own field, is stealing a self-replicating machine which is invented by Monsanto. And I think the ontology of this is so wrong. The ethics of it is so wrong, and of course the epistemology is wrong. There's increasing talk of the seed is just empty life till we put a gene.
And then we create life. And this constantly comes into discussions at the scientific level and legal discussions all the time. Received as a result of this are three big problems of our times. The first is planetary destruction. Because every culture that cultivates seeds in diversity is not just ensuring healthy, diverse food for themselves. They are ensuring healthy food for the soil. They're ensuring that all the ecological cycles that maintain the earth systems, whether it be the nutrient cycle or the hydrological cycle, are all being maintained. We are meeting at the same time as when the COP25, I think humanity should be so ashamed that the COPs keep increasing in number, the problems keep increasing, and the solutions keep getting more remote. So the COP25 of climate change is meeting in Madrid, and they had to escape from Chile, where the young people are on the streets. 1 million people protesting. Y bueno, en este primer fragmento de la plática que tuvimos con Vandana Shiva, pues ella aborda un tema muy interesante que es la importancia de la educación y el derecho a la educación en el mundo, debido a que el conocimiento no puede ser exclusivo o no puede ser, solamente privilegio de unos cuantos. Ella menciona y destaca el rol de las universidades y su acercamiento que deben de tener en torno a difundir el conocimiento. Ella menciona que cuando era más joven se acercó al tema de los sistemas alimentarios a partir de un nuevo conocimiento que se abrió ante ella y a partir de darse cuenta de lo que estaba pasando con los alimentos o los organismos genéticamente modificados. En aquel momento apenas empezaba esta tendencia de modificar los alimentos con grandes empresas multinacionales, corporativas, globales, que ya conocemos cuáles nombres son. Y ella decía que la semilla crea vida. Entonces cuestionaba cómo la ciencia no cuestionaba el hecho de que se patentaran las semillas. Una semilla no puede ser patentada, pero estas empresas, al modificarlas, obtenían los derechos de comercialización de las semillas. Y ahí ella empieza su conferencia señalando que el patentar la semilla, que es el origen de la vida, no lo podemos seguir permitiendo y que esto acarrea 3 grandes problemas para la sociedad, los cuales más adelante describe uno por uno. En este primer párrafo ella habla de uno de los primeros problemas más importantes que genera la modificación genética de las semillas, es la disrupción planetaria. Ella asegura que la comida debe ser saludable y los nutrientes que mantienen el sistema en ella. Por lo tanto, el suelo tiene un rol súper importante. Y cuando se empieza a modificar una semilla que necesita, ser comprada a una empresa, pues ahí empezamos a irrumpir con todos estos sistemas, ¿no? Estas semillas, recordemos que son semillas que no se pueden reproducir por sí mismas, que si cada cosecha el campesino necesitaría volver a comprar semilla para la siguiente cosecha, son estériles. Entonces ahí empezamos a disrumpir todo el sistema planetario. Bueno, hasta aquí este primer bloque, seguimos escuchando a Vandana Shiva y haré mis comentarios más adelante. How is it you can see 30 crops are producing more food and you insist a pathetic monoculture of chemically fed rice or corn or wheat is producing more? My eyes tell me it's producing less. And I guide my life through what I see. And so I started to do other measurements. And the measurements we evolved in place of the monoculture of the mind
And the category of yield is a construct that both deprives the earth of her share of nutrients, but it also deprives people of their right to food. Because instead of the systems that circulate nutrition, and in my culture, we talk about food as the basis of life. Everything is food. Everything is something else's food. That's the nutrient cycle. And in effect, actually, food is the currency of life. But when you turn food to a commodity, you have made food into anti-food. Anti-food both in the sense that the soil which is producing the food starts to die, and according to the UN Convention on Desertification and Land Degradation, this crisis is so severe that it is the basis of displacement and the creation of refugees, and this will be an uncontrollable problem unless we rejuvenate the biodiversity in the soil. When I started to assess chemical industrial farming and the Green Revolution in Punjab in '84 after the violence erupted, I read every book that is taught in agriculture universities to understand why we are doing agriculture the way we are. And in the books on agronomy and soil fertility, the definition begins with the soil is an empty container. Soil fertility comes from the nitrogen, phosphorus, potassium that comes from factories. Now this, to me, is anti-science. Because not only do plants need all the nutrients, but in fact, nitrogen, synthetic nitrogen fertilizer, is not just destroying the soil fertility, it is destroying our water systems. It is creating dead zone. And it is a major contributor to greenhouse gases. It is normally not in the discussions of climate change. You know, all the time it's about carbon. And one of my unhappiness with the discussion on carbon after Paris, when Bill Gates and Mark Zuckerberg walked into the stage along with heads of state, and it made me think, how is it that billionaires become equal to elected leaders? When did this happen? And that's when I wrote my new book, The Oneness versus the 1%. But Bill Gates started a new language of decarbonization. Y bueno, en esta segunda parte de la conferencia de Vandana nos habla de cómo los cultivos, cuando son diversos, pueden brindar una gran diversidad de alimentos, pero insistimos en practicar la monocultura, y la monocultura o monocultivo de productos que pues, vienen de una sola semilla, como puede ser hectáreas completas de solamente trigo, hectáreas completas solamente de maíz. Ella menciona que, bueno, en la India ven la alimentación como la base de la vida, y que si analizamos la vida per se es biodiversa, pero nosotros insistimos en trabajar y producir nuestros alimentos desde el monocultivo y la monocultura. Esto finalmente está empezando a hacer digamos, degradación en la tierra. Por lo tanto, ella empezó a hacer mediciones en los suelos para ver el efecto del monocultivo en los suelos, y ella se empezó a dar cuenta que se ve al alimento no como la base de la vida, sino como una mercancía, como un commodity. Por lo tanto, no importa realmente que se degrade la tierra, lo que les interesa es sacar el máximo rendimiento posible y venderlo a los mercados, sin importar cómo quede el suelo. Esta degradación del suelo, al menos en la idea y en su experiencia, generó una severa crisis que terminó generando desplazamientos sociales, trifulcas, enfrentamientos. Y esta crisis la llevó a plantearse por qué hacemos esta agricultura, por qué se practica esta agricultura
que no es biodiversa, sino por el contrario es de monocultivo. Y entonces ella empezó a leer cada uno de los libros que tenía a su alcance en temas de agronomía, en temas de suelo, y se dio cuenta que cuando trataba de identificar la definición de suelo en los libros de fertilidad del suelo, hablaban de la fertilidad como si viniera del nitrógeno, del fósforo o del potasio, como si la tierra estuviera o fuera un contenedor vacío al cual hay que agregarle estos químicos. Sin embargo, así no funciona la vida, así no funciona en realidad el suelo. Por lo tanto, ella hace una crítica muy severa a que cómo es posible que toda esta bibliografía, estos libros, promuevan este conocimiento en vez de difundir un conocimiento más objetivo, ético y certero. Entonces ella cuestiona estos libros y dice que esto es una anticiencia, ya que las plantas no solamente necesitan nitrógeno, fósforo y potasio, y las plantas necesitan una gran cantidad de nutrientes muy diversos y una serie de relaciones complejas que se dan en el suelo. En 5 centímetros del suelo se genera mucha más vida que todo lo que hay en la superficie del mismo. A partir de hongos, de líquenes, de microorganismos, de gusanos, de arañas, de insectos, etc., ¿no? Ella habla de que el nitrógeno entonces destruye la fertilidad del suelo y por el contrario contribuye a las emisiones de CO2, porque hay que estar trasladando por todo el planeta este nitrógeno sintético que se extrae de una región para llevarlas a las áreas de cultivo. Y estas emisiones de CO2 a partir de la agricultura no son parte de las discusiones cuando hablamos en el mundo de cambio climático, ¿no? Ella habla de que se ha inventado un nuevo lenguaje por las élites que habla ahora de una descarbonización de la sociedad. Y le parece increíble que no estemos hablando realmente que el nitrógeno y toda esta agricultura de monocultivo que estamos practicando pues genera parte del impacto en las emisiones de CO2 en el planeta, y eso no se cuestiona, ¿no? Eso es normal y así pudiera seguir sucediendo, ¿no? Como si todas las emisiones de CO2 se generaran solamente en las fábricas o en los autos de las ciudades. Pues el transportar nitrógeno por todo el planeta también pues tiene unos impactos considerables. Hasta aquí este segundo bloque y seguimos escuchando lo que tiene que decirnos Vandana Shiva y al final vuelvo a seguir con mis reflexiones. Gracias. We are carbon, every plant is carbon. And if we were to get rid of all the carbons, we'd have a very dead planet. We couldn't live. On the nitrogen issue, the planetary boundaries that have been ruptured, the species diversity is one, but nitrogen is the big other one. We've ruptured the nitrogen boundary. And nitrous oxide is 300 times more damaging to the earth and the climate systems than carbon dioxide as a greenhouse gas. So it didn't increase soil fertility, it has contributed to desertification. And when I was doing my Punjab study, where Punjab means Punj is 5, Aab is the 5 waters, the 5 rivers. Fertile area, lots of water, which is why the Green Revolution was taken there. But by 84, the waters were disappearing, and according to NASA, the groundwater has disappeared so rapidly that by the year 2035, Punjab could be a land without water. The land of water abundance. And why did this happen? And I think this is the case with industrial agriculture everywhere. 10 times more water is used to grow the same amount of food. And the water that runs off is polluted water, loaded with pesticides, loaded with glyphosate and herbicide, and with nitrogen. We are not doing a very good job at either looking after the earth or communities. The same problems that are destroying the land and the soil are destabilizing the climate, and the most recent IPCC report actually for the first time addressed land.
Otherwise, it was as if emissions pop up in the skies by themselves. And I used to call it the problem with thinking only at the stratosphere level and forgetting the soil, forgetting the biodiversity, forgetting the earth. Because all living cycles are interactions between the soil, the biodiversity of plants, and the atmosphere. And you can't look at climate change only as an atmospheric problem. You've got to look at it as the degradation of land problem. And before it increases emissions and increases temperatures, it has destroyed species diversity. And the sixth mass extinction is very much part of this. But the other part of it is that most of the food we eat comes from small farms, and this is FAO data. In the most recent analysis, FAO has said that 80% of the food we eat comes from small farms, which only use 25% of the resources of the world. 20% of the food we eat comes from industrial agriculture that uses 75% of the resources. It's a hugely inefficient system. Using too much. It is destroying what it uses. Small-scale biodiverse agriculture actually regenerates the resources it uses. It regenerates the soil. It regenerates the water. It regenerates the biodiversity. And it regenerates human communities. Industrial farming is based on destroying the soil, destroying the water, destroying biodiversity, and the figures are all there in the UN agreements. 75% of the land degradation, chemical industrial farming. 75% of the water destruction, industrial chemical farming. In some countries, it's up as much as 95%. In 95, when the countries met on plant genetic resources in Leipzig, the figure for destruction of cultivated diversity was 75%. In 95. It has probably reached 90-95%. But it isn't just plant diversity that's disappearing, it's insect diversity that's disappearing. The pollinators are disappearing. And all of this basically means that the very foundation of our food production is being destroyed. So if only 20% food is coming from a system that's destroying 75%, and 50% greenhouse gas emissions, according to my book Soil Not Oil, comes from the same system, 20% food has destroyed 75% of the Earth's resources. A little increase of this system at the cost of biodiverse ecological systems means that we will have a very dead planet. And again, the extrapolations from the IPCC, from the Biodiversity Convention and its intergovernmental policy body, the IPBES, they're all saying we have 10 years to make a shift from this destructive system based on fossil fuels, chemicals based on fossil fuels and the monoculture of the vine, to a system based on renewable systems, based not on chemicals but on biodiversity both as the plants that we grow, but biodiversity functions of the ecosystem that are amazing substitutes for the chemicals we use, which are very inefficient. All the research is showing that the more pesticides you use, the more pests you have. The more GMO pesticide plants you have in eating cotton, the more pests you have, the more super pests you have. In terms of weeds, it's the same. The more herbicide you use, the more herbicides become, the more so-called weeds become super weeds. Treating life of which we are a part as an enemy, I believe, is the beginning of the problem. And it is not an accident that industrial agriculture has its roots in a militarized way of thinking about agriculture. Y bueno, esta siguiente
parte de su conferencia es muy interesante porque habla de cómo podemos hablar de descarbonizar nuestra sociedad cuando nosotros como seres humanos estamos hechos de carbono principalmente. Y la vida y el planeta está estructurado alrededor del carbono. Entonces este lenguaje que hemos adquirido de la descarbonización, haciendo demasiado énfasis solamente en temas de emisiones de CO2, es un lenguaje equivocado, ella menciona. Ahí habla que más que el carbono debemos estar hablando de la disrupción del nitrógeno. Y con esto yo quisiera aclarar o complementar con decir sobre todo del ciclo del nitrógeno. Porque realmente el nitrógeno es un componente esencial en el suelo, y sobre todo en un suelo fértil, para producir suficientemente alimentos nutritivos en ese suelo. Sin embargo, como hemos señalado, pues hay una gran crisis del ciclo del nitrógeno, ya que se está extrayendo este componente para sintetizarlo y crear agroquímicos sintéticos para distribuirlos a todo el planeta y llenar el suelo con estos agroquímicos. Entonces, por eso se habla de una disrupción del ciclo de nitrógeno. Esto está irrumpiendo en el planeta de una manera más seria y esta crisis es aún mayor que incluso las emisiones de CO2. Los invito también a revisar el Instituto de Investigación de Estocolmo de Cambio Climático, donde habla también de esto, donde el ciclo del nitrógeno es aún más grave, como menciona Vandana Shiva, que la crisis del cambio climático. Ella habla que la agricultura industrial, además de haber generado un incremento en la crisis del nitrógeno, a su vez ha generado también una crisis en el agua. De acuerdo a la NASA, los recursos hídricos subterráneos para la India podrían, o en algunas regiones de la India, podrían acabarse para el 2025. Y esto generaría una crisis hídrica aún mayor. Recordemos que simplemente la India es el segundo país más poblado de habitantes en este planeta. Entonces podemos dimensionar lo que eso implicaría para todo el planeta si la India tiene una crisis de estas dimensiones en tema del agua. Y aquí otra vez quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué la agricultura industrial y el nitrógeno crean una crisis al sistema hídrico? Y a lo mejor habla ella de muchas cuestiones más técnicas que si no tenemos el conocimiento pues no relacionamos este pensamiento complejo, este pensamiento sistémico. Y quisiera agregar a esta traducción una explicación de cómo se relaciona la agricultura industrial con el sistema hídrico. Lo que pasa es que mucha de esta agricultura industrial usa excesivamente pesticidas, herbicidas, diferentes agroquímicos que pueden causar efectos en otras especies, además pues, de las propias plantas. Y digamos, estos agroquímicos, estos pesticidas se quedan en el suelo, pero cuando hay lluvias fuertes, pues esta agua, digamos, termina siendo contaminada con estos pesticidas, estos venenos, y pues finalmente termina yéndose al subsuelo o a los ríos o a los lagos y incrementando el nitrógeno que hay en los cuerpos de agua. Y esto es grave porque se ha demostrado científicamente que eso lo que causa es una eutroficación. Y lagos eutroficados pues se convierten en lagos muertos. Un ejemplo de ello, pueden ustedes investigar, es la cuenca del río Mississippi a lo largo de una de las zonas más grandes del planeta de cultivo, en donde a partir también de estos usos de los pesticidas y agroquímicos, digamos que se escurren con la lluvia, con el agua, a los ríos. Esto va llegando a ríos pequeños hacia el río mayor, que es el río Mississippi, y esto termina reuniendo una gran cantidad de químicos y de nitrógeno y terminan desembocando en Luisiana, creando un efecto de eutroficación en el Golfo de México. Y de hecho pueden buscar ustedes documentos donde hablan de esta crisis que se está generando en el Golfo de México a partir de este problema de los agroquímicos de las áreas de cultivo que pues están cuencas arriba.
Y bueno, esto está altamente documentado. Lo que pasa es que Vandana pues simplemente señala las problemáticas, ¿no? Entonces les doy un poquito más de contexto para entender este problema que ella se refiere. Ella también habla de que todos estos problemas entonces están relacionados y no podemos ver nada más como que es aislado los organismos genéticamente modificados, que eso está aislado de la crisis del ciclo de nitrógeno, que eso está aislado de la eutroficación de las aguas, de los lagos, de los ríos, y que debemos de cambiar de este sistema de pensamiento que nos han inculcado como si habría que curar, ¿no? Este pensamiento de curación del suelo, cuando en realidad deberíamos de entender las interacciones complejas de la propia vida y de la propia biodiversidad, en donde estas interacciones de las plantas están relacionadas con el suelo, con los microorganismos, con los insectos y con la atmósfera. Entonces, el tema del cambio climático y el tema de la crisis ambiental planetaria como problema de destrucción de la biodiversidad debería de elevarse más allá de las discusiones de emisiones de CO2 o de cuestiones atmosféricas, y realmente deberíamos de empezar a entender los impactos de la degradación del suelo en esta disrupción de la biodiversidad completa del planeta. Ella dice, y hay varios estudios también que lo confirman, uno de ellos es lo que hace la ONG ETC Group de Alemania, pueden consultar su página web, así, ETC Group, donde han demostrado que, así como Vandana lo señala, el 80% de los alimentos en el mundo todavía son generados por pequeños agricultores o por campesinos. Y ellos utilizan solamente el 25% del recurso del planeta. Mientras que la agricultura industrial genera 30% del alimento en el planeta, pero utiliza el 75% de los recursos. Definitivamente esta relación ha creado un sistema totalmente ineficiente, a lo cual Vandana señala como una urgencia por mover nuestro sistema alimentario basado en la industria química. Dice que esta industria de agricultura química ha generado el 75% de la degradación de la tierra, ha generado entre el 75% y en algunos países hasta el 95% de la destrucción del sistema hídrico, disrumpiendo el ciclo del agua. Ha tenido un impacto sobre todo en la disminución de la biodiversidad de insectos y polinizadores, y esto es incuantificable y es imposible de dimensionar el impacto que esto está generando. Ella habla de su libro Soil Not Oil, que quiere decir suelo no petróleo, y habla de este sistema ineficiente en donde no es posible que consumamos el 75% de los recursos para solamente incrementar o producir solamente el 30% de los alimentos, ¿no? Esto pues a costa de todo un sistema planetario que está disrumpiendo los sistemas. Diferentes estudios, ella señala que dicen y señalan que todavía tenemos 10 años para hacer un cambio y revertir esta tendencia, basándonos más bien en un sistema de la biodiversidad basado precisamente en producir alimentos a través de la biodiversidad en vez de producir alimentos basados en pesticidas y agroquímicos. Y aquí hace un señalamiento muy interesante, una frase contundente que dice: tratar a la vida dentro de la cual nosotros somos parte como el enemigo, matándolo a través de herbicidas e insecticidas, estamos a la vez creando de regreso un gran problema para el hombre, para el ser humano. Y esto es contundente, eso tiene toda la razón. O sea, el sistema alimentario actual mata la propia vida, mata a los insectos como si fueran elementos dañinos para el sistema, cuando en realidad tienen una función en particular. Y por ejemplo, los organismos genéticamente modificados también están teniendo un efecto en insectos como las abejas, que son los principales polinizadores, ¿no? Sin abejas, sabemos, si se llega a acabar las abejas en el planeta, no hay posibilidad de que tengamos frutas o una gran cantidad de alimentos que requieren la polinización. Entonces habla de que estamos creando un gran problema. La agricultura industrial tiene sus raíces en un pensamiento militar,
y a continuación en esta sección vamos a escuchar qué es lo que entiende ella por este pensamiento militar basado en la manera en que producimos alimentos. Y antes de seguir, me gustaría recomendarles este libro precisamente que ella señala, que ella escribe, que se llama ¿Quién realmente alimenta el mundo? Y el rol de estos conflictos alrededor de la alimentación que se están generando en diferentes partes del planeta. Seguimos con la siguiente parte de su interesante plática. Gracias. Because it came out of a militarized way of thinking. It came out of making chemicals for the concentration camps in Hitler's Germany. And that idea of extermination of some human beings was extrapolated to extermination of other species, as if other species are redundant to our lives. And this idea of extermination is leading to the crisis of extinction that we face. 100 years is what we are being given. 100 years, we could be extinct like other species. 200 species are going to extinction every day. None of them are surplus. Every one of them, the tiniest of them, are so vital to the web of life. And the web of life is woven by the food system. You can either destroy the web of life, as an agriculture that has become like war is doing, or you can regenerate the web of life. This choice is ours to make. And we have not witnessed the level of concentration that we are witnessing in our times. When the globalization and World Trade Organization put the rules of intellectual property, trade in agriculture, and sanitary and phytosanitary measures in place, every country had its food system, every country had its food diversity, every country had its food sovereignty. Just look at Mexico, I look at my country, 75% dependence on good oil? No, not the sesame and not the coconut that are our traditional foods, not our mustard and not our groundnut, but GM soya that is burning the Amazon and palm oil that is destroying the rainforests of Indonesia. By 2030, according to the FAO, it will be gone. Why are they cheap? Because we have a system in the economy which subsidizes the production of food, which is at high cost to the peasantry and very high cost to the earth. The uprooting of farmers is one of the most significant reasons for destabilization of societies. I'll watch it in my country. But most importantly, the system is failing as a food system. It is not able to get food to people. 1 billion people are hungry. 2 billion people are sick. So if we see it as in a systems perspective, the only system that will protect the earth, regenerate the soil, regenerate water, regenerate biodiversity, create livelihoods for all, protect our food cultures, make sure that everyone's right to food is guaranteed. Those systems are biodiversity-based systems. And the biodiversity-based systems have to now be defended scientifically through the true science of how systems work, how biodiversity works, how seeds work, how soil works, how agroecology works, but they also have to be defended by a truthful economics. An economics that doesn't hide the costs by putting the costs on nature and society, but internalizes the costs. And the minute you start to internalize costs, nobody will be able to afford an agriculture that is destroying the planet and society. Y bueno, este último capítulo, este último fragmento de la plática con Vandana es sumamente fuerte, es sumamente categórica, crítica
y dice las cosas como son, lo que pocos se atreven a decirlas. Ella dice que esta agricultura industrial, que tiene sus raíces en el pensamiento industrial, tiene pues esta actitud ante la vida de exterminación de ciertas especies, ¿no? Como creyendo que lo que incluso hablamos como malas hierbas o como insectos dañinos o como pestes, los tratan para erradicarlos y matarlos. Dice que este pensamiento nos está llevando a una extinción masiva de la vida. Todos estos productos químicos y agroquímicos que se han vertido al sistema, no se ha realmente cuantificado la dimensión del impacto que está teniendo en matar esta biodiversidad y esta vida, ¿no? Dice que la red de la vida es como una red compleja, está intrínseca en esta red el sistema alimentario, y no debemos de tratarlo como si fuera algo artificial, manipulable por el ser humano. Por el contrario, nuestra labor debería ser de regenerar la vida. Cuando el World Trade Organization y la globalización impuso las reglas de regularización, se habló entonces de propiedad intelectual, ¿no? Donde curiosamente pues favorece a estas empresas que patentan las semillas. Y bueno, además de que Bandana habla de este proceso a través del comercio global, donde además de que hay una propiedad intelectual, también hay una organización de cómo comerciar la agricultura, y esto refuerza aún más este mensaje de ver la alimentación como un commodity, como una mercancía y no tanto como un derecho. Y ella hace una invitación, una demanda, por así decirlo, de que cada país tiene su propia diversidad, su propio sistema alimentario, su propia alimentación, que son la base de la cultura, ¿no? Ella hablaba de como en México pues es el maíz, en la India es el arroz, entre otros, y de que cada país debería poner más atención en la soberanía de su sistema alimentario. Dice que desgraciadamente, precisamente por este sistema globalizado de la agricultura, pues gran parte de lo que se cultiva en el mundo no es precisamente para solamente alimentarnos. Ella habla donde se ha incrementado hasta en un 75% el cultivo de la palma, de aceite de palma, donde está acabando con el rainforest o la selva de Indonesia. Y bueno, pues la palma de aceite de palma, se usa mucho en la industria cosmética, en shampoos, en jabones, etc. El tema de la soya transgénica que se cultiva y que es causa de la deforestación y de los incendios en el Amazonas para abrir paso a más zona de cultivo de la soya. También aquí les pongo un paréntesis y fíjense cómo la soya transgénica se usa para rellenar muchos otros alimentos que son más caros. Por ejemplo, las latas de atún. Lo que consumimos como lata de atún no es 100% atún, es una especie de sustancia licuada entre carne de atún con fibra de soya transgénica, y fíjense cómo sus latas de atún cada vez más es más el porcentaje de soya que lo que tiene de atún. En fin, habla de pues que esto ha generado un sistema agrícola global que está subsidiando o que ha sido subsidiado en beneficio de algunos cultivos de demanda masiva y en reducción de la propia biodiversidad, ¿no? Incluso nuestra dieta alimentaria la hemos reducido. Y bueno, esto ha creado que no se produzca suficiente comida realmente y que sigamos sin abatir el hambre en el mundo. Desde una perspectiva sistémica, ella plantea que debemos de hablar del derecho a la alimentación más que hablar de la alimentación y el comercio de ella como una mercancía. Deberíamos de hablar de la regeneración de los suelos, de la regeneración de los sistemas hídricos, de la regeneración de la biodiversidad y de el buen uso de las semillas. Cuando realmente
logremos como sociedad hacer un cambio en el sistema alimentario hacia esas direcciones, entonces estamos hablando de una economía de la realidad. En inglés dice truthful economy, que internaliza los verdaderos costos en vez de esconderlos. Si le pusiéramos a la soya transgénica, al aceite de palma, el verdadero costo ambiental que está acarreando para la sociedad, entonces serían impagables. Y cuando hagamos eso, estaremos hablando de una verdadera economía. Cuando hagamos eso, nadie podrá asumir los verdaderos costos de la agricultura industrial que destruye la biodiversidad y que por lo tanto está destruyendo nuestras sociedades. Un argumento contundente, un argumento que también lo explora y lo profundiza en su libro, que habla de quién nos alimenta, quién verdaderamente alimenta el mundo. Y antes de continuar, también me gustaría recomendarles este otro libro de Vandana que se llama Estar Vivos, que habla de mujeres, ecología y desarrollo, donde de la mano de las mujeres en la India se está gestando un cambio en el sistema alimentario de una manera interesante. Continuamos con su charla y por favor déjenos sus comentarios aquí abajo de este video. Compártanlo en YouTube, por favor, compartan la liga entre las personas que consideran que deberían estar mejor informadas, entre los que toman las decisiones en sus hogares en torno a la alimentación. Compártanlo en redes sociales para que más gente tenga acceso a esta información que Vandana Shiva nos expone en esta visita que hace por primera vez a México. Gracias y sigamos con la siguiente sección. I actually look at the disasters around us, and the first thing I do is think of what is an action to cultivate hope. So when I first heard these giants who do control 60% of our sea and would like to control 100%, their greed is insatiable. I started to think of saving seas at a time when I knew nothing about how to do it. But you learn, and that's the beauty of the human being, that you learn. And more importantly, you remember. And we are being constantly made to feel that the migration, the forced migration, I would call it a forced displacement of peasants into cities, is a one-way phenomenon and a linear phenomenon that will never change. I have watched how coming to our farm where we run an Earth University, and I started to create courses. In September we do a month-long course on biodiversity, agroecology and regenerative organic farming. And two amazing things are happening. First is people who left the city. In fact, the farmer who's the Navdanya team, the main trainer, joined me in 1991. He was in Delhi, he was a school dropout, and after 2 years he said, I want to go back to my village. He now travels the country working with farmers to help remember, because it's an issue of forgetting. So there are young people who left villages who are going back. We have an entire generation. We only hear of the stories of the old people left in villages and no one wants to work, because that's the propaganda, that no one wants to work on the farm. But if you make agriculture so unviable to punish the producer and leave the producer with 1% of what the consumer pays, that injustice is what is driving farmers off, and you remove the injustice, people do return. But more importantly, in our courses at Navdanya, and I have some flyers which I will leave outside and later you can pick this up, I'm increasingly getting people from the most elite professions, which earn hundreds of thousands of rupees. People in software and people in finance, those are the money-making professions. And after about 5 years, they're dead bored. And they say we're feeling like robots. I've just had this year a young girl who left IBM.
and artificial intelligence area. We've just helped a group in Pune, all young women who left jobs in finance or information technology. And there's the stream of people returning to the farms, but young people who weren't farmers committing themselves to build food systems that work for the earth, work for the farmer, and work for the eater. And this will not happen unless we build these economies of solidarity. It will not happen with all the pressure from the top. So when I started Navdanya, and Navdanya means 9 seeds, and you can go to the website navdanya.org, I called the effort Seeds of Hope and Seeds of Freedom. And we have recently published a new report called Seeds of Hope and Seeds of Climate Resilience, because we're repeatedly told, oh my gosh, climate change, we can't get over it without genetic engineering. And there's huge biopiracy of the climate resilient crops, like your nitrogen fixing corn, 1,500 patents on climate resilient crops. We've saved salt tolerant seeds that we could distribute after disasters, and farmers could start farming again. Farmers of Orissa distributed their salt tolerant seeds to the tsunami affected Tamil Nadu. 2 truckloads of salt tolerant seeds. Flood tolerant seeds, Mr. Gates pretends his budgets have created the sub-gene. There's nothing like a sub-gene. No environmental factor is a single gene trait. The capacity to tolerate flood submergence has been evolved precisely with the brilliance of the farmers of corn. And finally, most importantly, all the drought-resistant crops that have been pushed to the edge because you need irrigation for chemicals, and our most important foods, which are climate resilient, were made to look like inferior crops. They were called primitive foods. We call them forgotten foods. We regenerated them. They are such hot foods now, the millets. I warn you, the next step of piracy will be around the millets. So we have to recognize that bad ideas can be changed, bad actions can be reversed, and the biggest of powers are too small in front of billions of species and 7 billion people. If we unleash our creativity and our hope, it is unstoppable change. Y bueno, en esta sección se le hace la pregunta de qué es lo que podemos hacer o cómo podemos contribuir a cambiar el sistema alimentario. Y ella menciona que ha creado una serie de cursos en agroecología y en agricultura orgánica, y que en sus cursos en la India han ido impulsando este cambio a partir de diferentes prácticas en la agricultura, que eran las que se realizaban antes ancestralmente, ¿no? Y que incluso en algunas ciudades donde fueron ayudaron a la gente a trabajar, a recordar cómo trabajar la agricultura, porque habían sido gente que había trabajado en el campo antes, o cuando eran niños vivían en el campo y habían inmigrado a la ciudad, y simplemente era volver a recordar cómo trabajar el campo y producir su propia soberanía alimentaria. Pero dice que el reto está en, y bueno, y también hace un llamado a salvar semillas, ¿no? A rescatar semillas originales, nativas, a crear bancos de semillas. Y ella dice que el reto y la coyuntura está en remover la injusticia social que hay alrededor de la agricultura, ya que actualmente pues, los campesinos obtienen o se quedan con un porcentaje marginal de la ganancia del precio final que el consumidor está pagando por los alimentos. Llega a decir que en la India es hasta del 1% para el campesino, y realmente las cadenas de distribución, los intermediarios, se quedan con la gran parte de las ganancias, ¿no? Dice que mucha gente ha llegado a sus cursos que está ofreciendo en su ONG,
gente interesada de regresar al campo, gente que incluso tiene profesiones, casos donde gente se ha dedicado a la inteligencia artificial y que están completamente burnout o desesperados buscando alternativas, y que buscan regresar a trabajar al campo y reconectarse con la naturaleza. Ella dice que es necesario construir una economía de solidaridad, y lanzó su programa que se llama Seeds of Hope, Seeds of Freedom, que son semillas de esperanza, semillas de libertad, y publicó un estudio recientemente que se llama Semillas de Esperanza, Semillas para el Cambio Climático, la resiliencia del cambio climático, en donde ciertas semillas nativas, precisamente por esta evolución de resistencia a la propia semilla, se va adaptando a las condiciones del campo y son más resistentes que las semillas producidas en laboratorio. Habla de que hay una biopiratería en busca de estas semillas que son más resilientes. Y bueno, finalmente este sistema complejo no se va a resolver de un día a otro, no va a ser fácil, pero ella hace un llamado a hacer uso de nuestra creatividad como nuestro mejor recurso para crear un cambio imparable como sociedad. Y este mensaje que da al final de esta sección es verdaderamente esperanzador, y pues basta revisar su organización, su ONG, y aprender y ver todo lo que ella ha logrado en la India como líder de este cambio, ¿no? Ahora sí que un líder nato de cambio, y que está precisamente impulsando este cambio, ¿no? La conferencia sigue y hay varias preguntas. No voy a seguir traduciendo el resto de la conferencia porque sería muy largo, pero los invito a darle like, los invito a compartir el resto de esta conferencia con más gente, a difundir esta información que todos debemos de conocer. Y por favor déjenos sus comentarios aquí abajo de este video. Díganos de qué otros temas están ustedes interesados en que toquemos, en que abordemos en este canal, para preparar los siguientes videos en esos temas. Y si te gustó, por favor suscríbete a este canal, compártelo con quien creas que les puede servir esta información, y seamos parte de este cambio positivo planetario. Gracias. Publicidad que se maneja el gigante agroalimentario. Se presumen los altos rendimientos agrícolas, la alta producción por unidad de superficie. Sí, podemos producir muchas toneladas de maíz o de sorgo, o lo que sea, por hectárea, pero el costo es un dispendio del agua, la alteración del sistema hidrológico, la contaminación. Hace rato se mencionaba y ha sido un tema en la prensa, bueno, en la región donde trabajamos, ahí a 6 kilómetros de la sede del Centro Universitario de la Costa Sur, la comunidad del Mentidero, donde un estudio reciente revela la presencia de más de 12 agroquímicos tóxicos en la orina de niños de escuela. Esos altos rendimientos bajo el modelo tecnológico y económico de la revolución verde, pues son a costa de la pérdida de algo que es un concepto que han manejado en la raya, muy bien, ¿sí? De salud por acre, diríamos aquí salud por hectárea, salud por unidad de superficie relacionado con la agricultura. Quisiera hablar así, puedes cerrar con un comentario hablando de esto, si le da un mensaje a esta audiencia. You know, I increasingly feel that the category yield is the trick to destroy productive, nutritious, sustainable food systems. Because what does yield measure? Yield measures one part of one crop that is sold as a commodity and leaves the ecosystem. It does not measure what state it leaves the ecosystem in. And it definitely does not measure the quality of the commodity that is leaving the farm, its nutritional status. Increasingly, the food is nutritionally empty, and
the load of toxics. So we started to measure nutrition per acre based on biodiversity and total output. We are now finding that on the basis of intensifying biodiversity, we don't just regenerate the soil and the land and the ecosystem, we actually produce more nutrition in food. And this, the figures are showing that we could feed 2 times India's population. Across the world, we could feed 2 times the world population. By protecting our biodiversity, intensifying it, and having the circular economy circulate this biodiversity at more and more levels, particularly the local. But based on this, we then said, let's not just measure health per acre, let's measure wealth per acre. What's the true cost accounting system? Farmers having seed sovereignty, not using chemicals, and having market sovereignty and economic sovereignty are earning 10 times more than farmers chasing the commodity. 10 times more. So we get rid of hunger and we get rid of poverty. And we protect the planet. It's just that the measure is the trick that makes you think that more and more avocados being shipped around leave people richer, but I was just being told how it's totally destroying the ecosystems here. And I would propose one little outcome of my visit is that we do an India-Mexico partnership on the ecological and social footprint of the globalized industrialized system, measuring a few commodities, as well as the ecological and social positive footprint with the biodiversity, and compare the two. It would have huge impact. Agarwal, así como las ideas fundamentales de quienes han participado directamente en los movimientos ambientalistas, como Chandni Prasad Bhatt, Sunderlal Bahauna y desde luego Vandana Shiva, que hoy está aquí con nosotros. Finalmente se decidió que este año el reconocimiento llevara el nombre de Anupam Mishra, quien nació en 1948 y falleció en 2016. Anupam Mishra, miembro de la Fundación Gandhi para la Paz, realizó durante su vida una contribución fundamental al estudio y reconocimiento de la importancia de los sistemas tradicionales de manejo y conservación del agua en zonas áridas. Demostró cómo en uno de los paisajes más áridos del mundo, en el gran desierto de Rajasthan, la gente local ha mantenido el antiguo ingenio de la cosecha del agua y una tecnología de manejo de este líquido vital que supera a la ingeniería moderna, pero que sobre todo tiene un gran significado social y cultural. Sistemas tradicionales en los que el agua no es tratada como una mercancía, sino como un medio de sustento vital, un bien colectivo usado de manera responsable y un elemento sagrado. Anupam Mishra fue también uno de los primeros autores que hizo la crónica del movimiento Chipko por los derechos de las comunidades y la defensa de los bosques de Uttarakhand en las faldas de los Himalayas. Por estas razones, en 2019, el reconocimiento a naturaleza, sociedad y territorio lleva el nombre de Anupam Mishra, a quien rendimos homenaje, y este reconocimiento ha sido otorgado a Vandana Shiva, y quisiera complementar con una breve semblanza la introducción que ya se hizo al inicio de este coloquio. Y para esto me basaré en parte en las propias palabras de Vandana Shiva escritas en la introducción de una compilación de sus obras. Relata que la física fue su pasión y la profesión que escogió. Se formó en el campo de la física nuclear, pero cambió su orientación a la física teórica cuando su hermana, doctora en medicina, la hizo consciente de los peligros del uso de la energía atómica. Además, al darse cuenta de que mucha de la ciencia es parcial y reduccionista, prefirió practicar una ciencia más holística y no mecanicista, y se interesó por seguir su carrera haciendo su doctorado sobre la teoría cuántica. Antes de viajar a Canadá para realizar sus estudios doctorales en la Universidad de Guelph, fue de visita a las tierras montañosas del Himalaya
donde había crecido, para visitar sus lugares favoritos, pero se encontró con que muchos de los bosques y los arroyos habían desaparecido en la loca carrera para transformar el espacio en cultivos comerciales o para construir presas. Como ella misma lo ha escrito, buscando una manera de enfrentar esta pérdida, se convirtió en voluntaria del movimiento Chipko y esa fue su escuela de ecología, aprendiendo de las mujeres campesinas que encabezaron la lucha por la defensa de los bosques y los derechos comunitarios. Ustedes han tenido ya la oportunidad de escuchar a Vandana Shiva, su trabajo es conocido en todo el mundo y es poco lo que puedo agregar a esta presentación. Espero que muchas personas aquí han leído algunos de sus libros, muchos de los cuales están traducidos al español, y si no los han leído, la FIL todavía no se acaba, los pueden encontrar aquí, y aprovechar las vacaciones de diciembre para leerlos. Entre sus obras se encuentran libros como Abrazar la Vida, Mujer, Ecología y Desarrollo, Biopiratería, el saqueo de la naturaleza y del conocimiento, Cosecha robada, el secuestro del suministro mundial de alimentos, Las guerras del agua, Semillas, agua y formas de vida, Monocultivos de la mente y quién alimenta realmente al mundo, así como suelo y petróleo, entre otros, además de numerosos artículos, conferencias y presentaciones públicas. Su pensamiento, sin duda, es polémico. Ha habido quien ha cuestionado que este reconocimiento se diera aquí a Vandana Shiva. ¿Sí? Sabemos también ciertos intereses y formas de pensar que están atrás de estas críticas. Sí, el pensamiento es polémico porque el pensamiento crítico lo es. Quizás ha sido cuestionado por muchos que quieren mantener el purismo académico alejado del activismo, la práctica y el compromiso social. De personas que además mantienen una fe muy poco científica, por cierto, en los avances tecnológicos y en la supuesta capacidad humana para controlar la naturaleza. No necesitamos estar de acuerdo con todo lo dicho y escrito por Vandana Shiva, pero debemos reconocer que su obra ha servido para ponernos a pensar críticamente y que no solo ha contribuido a divulgar la ciencia que fundamenta la crítica al abuso de la tecnología y al modelo desarrollista dominante, sino sobre todo a la movilización en su tierra natal y en el mundo de mucha gente que piensa que otro mundo es posible. Por estas razones, la Universidad de Guadalajara le ha otorgado el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio a Nopal Mishra. Gracias. A continuación, se entregará el reconocimiento a Vandana Shiva, mismo que a la letra dice: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa Sur, otorga el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio a Nopal Mishra a Vandana Shiva por su valiosa contribución a la conservación de la biodiversidad, la defensa de los derechos de las comunidades campesinas del mundo y al entendimiento de las conexiones complejas entre la agricultura moderna y la pobreza. Guadalajara, Jalisco, 7 de diciembre de 2019. Entrega el reconocimiento el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Not because they have the rain, but because they converted their efforts into the most amazing water bodies, the most amazing lakes, the Udaipur Lake, the Jodhpur Lake, the Jaipur Lakes, and Johars, and wells, a few drops of rain, and they knew how to conserve it. And as he wrote in his book, we translated, our foundation actually translated it. It's called The Radiant Raindrops of Rajasthan. And he said, the raindrops of Rajasthan are really the sweat of the people of Rajasthan. My own life in ecology and activism began with the Chipko movement. The popular history is that the Chipko movement began in my region, in the central Himalaya from where the Ganges starts. But about 300 years ago, there was another Chipko in Rajasthan. Rajasthan as a desert is very, very fragile, and it was a saint
who told the people you need to follow 29 rules of conservation. This became the Bishnoi religion. 29 rules of conservation, that's the religion. And they made some trees that are vital to that ecosystem, like the kejri, the prosopis, species, and of course making water systems to harvest water and conserve water. When the king's men came to cut the sacred kejri, a woman called Amrita Devi said, "This is our sacred tree, we will not let you cut it. You'll have to cut my head before you cut the tree." And they actually cut her head. 272 people sacrificed their lives in that first year. Eventually, when the king got the message, he put a ban on the cutting of the sacred tree. And 300 years later, this movement to protect our biodiversity, our natural forests, took rebirth in my region, and I learned so much from there. But there was a second aspect of Anubhav's work that shares my work. His work showed that you can't conserve water through privatization. You can exploit water through privatization, but conservation needs community. Conservation needs commons. And this was inspired also very much by the recognition that Gandhi gave us that self-organization is the principle of free societies. He called it Swaraj, self. For me, the work on seeds and on biodiversity is inspired by the same thinking, beginning with the fact that the seed itself is amazing self-organized complexity. It is not externally controlled, it is not a machine, and therefore, it is sovereign and autonomous in itself. Biodiversity is the place where we start to learn once again that we are part of one interconnected Earth family, where the web of life connects us. And in a web, no one is inferior and no one is superior. In a web, there are no hierarchies. All there is relationship. My training in quantum theory had taught me that non-separability is the nature of nature. Not separation, not fragmentation, not reductionist mechanism. Quantum theory is based on the principle of non-separability. My PhD was on non-locality in quantum theory. But quantum theory also teaches you that this assumption of essentialism that is part of every exploitative system is a very false assumption. The assumption that women are inferior to men, that indigenous people are inferior to the colonizers, that other species are inferior to humans, the anthropocentric assumption. That these false assumptions come from essentializing hierarchy to justify domination and superiority. But life is not just interconnected, it is potential. The smallest of seed can evolve, not only into diversity with the breeding of indigenous people, but the smallest of seed can give you rich food and rich nutrition. If you give the soil rich food and rich nutrition, the seed is potential, just like a quantized potential. And finally, the issue of uncertainty, this determinism of the mechanical worldview, that I'm the master, I'm the controller, I'm the owner, I'll fix the world, has brought the world to the edge. It's brought us to the edge of survival. It's brought us to the extinction crisis. It's brought us to climate catastrophe. But it has also created an hierarchy of knowledges. Excuse me, I mistake my note. Every time I drink water, I am so grateful
that we have water to drink. And I am also recommitted to prevent its privatization so that people don't have water to drink. I want to mention that in 2002, I got a call from women in the south of India and said, you have to come and celebrate Earth Day with us, we're fighting Coca-Cola. So I went down, there were 100 women and children, tribals, and 500 policemen. Basically, they were fighting against Coca-Cola, which was mining 1.5 liters of water a day and leaving the water polluted. And they wanted the plant shut down, and they had started a Gandhian non-cooperation movement, Satyagraha. So I committed myself to support them, and 2 years later, that plant was shut down. I think it's the first time in the history of Coca-Cola women shut down the exploitation. Anupam's work showed that the indigenous knowledge of water conservation was so much more superior to any exploitative extractive system, which is the modern management system. And I know this was already said in the introduction, and I am so grateful to Carlos, who for a while became an interpreter, and he is such an example of diversity, where you can be a scientist and an interpreter, and not a one-dimensional man. One-dimensional knowledge, extractive knowledge, has to be reductionist and mechanistic. It has to reduce living systems to one aspect that you can exploit. And this kind of knowledge took birth as a result of the rise of the fossil fuel age and the fossil fuel industrialism, as a result also of colonialism. Francis Bacon, who is called the father of modern science, but he was also the Chancellor of England, basically ran the financing to build the colonial empire. He wrote a book whose title was The Birth of Masculine Time. And he said the idea that we are part of nature is an effeminate idea. We must now build a masculine science of superheroes who control nature. And in one place he actually says, and nature reveals her secrets through violence and rape, not in quiet interaction. There is not a single indigenous culture that I know which does not have knowledge through participation and procreation. They do not need to declare war against the earth to know the earth. And Anupam's work on the respect for indigenous knowledge in water is exactly the kind of work we were discussing in the colonial with Eleanor, you, Gary, because we created this hierarchy. I would call it an epistemic apartheid, a separation that treats knowledge that conserves as not knowledge, and knowledge of extraction as knowledge, and as science. And of course, all the people who object, you mentioned that there were objections. The people who object are the people who believe that all science should be an instrument of power to exploit nature and society. And in fact, Bacon's thesis was knowledge for power. Not knowledge to protect, not knowledge to cooperate, not knowledge to conserve. And we are at this point, as we stand on the edge of extinction,
so desperately in need of the knowledges that conserve and protect. One of the consequences of this hierarchy has been the phenomena that was discussed earlier, biopiracy. Our seeds are taken with all their amazing qualities, but because there's been this defining of the knowledge in that seed, as if it's not knowledge, the exploitation is defined as innovation. And I've written so many books, and I'm going to leave 2 of my most recent books for the university. This one is called Origin, The Corporate War on Nature and Culture, and it's really 35 years of work on the seed and intellectual property rights. All the rights that they want to claim on the basis of this false hierarchy. The biopiracy of corn, the nitrogen fixing corn, was discussed in the colloquium. What corn is to you, our rice, our wheat, and our millets are to us. The eastern part is the rice zone. And just like the brilliance, the scientific brilliance of indigenous people allowed one plant to be turned into the thousands of varieties of corn. In India, the indigenous people converted one grass, or Rhizos sativa, into 200,000 rice varieties. Varieties that are aromatic, like the basmati from Hawaii. Varieties that can tolerate salt and grow along the coast where the cyclones come. Varieties that can tolerate floods. There's a variety we've conserved in our seed banks. We've created 140 community seed banks. There's a variety that grows in the floodplains of the Ganges that can rise for about 18 feet and is harvested by boat. It has the submergence resistance traits. We have amazing varieties that are now showing to have cancer therapies built into them. We're just beginning to find out how indigenous varieties are rich in phytochemicals, rich in micronutrients. And in fact, you really don't need to increase yield, because increasing yield of nutritionally empty crops doesn't bring you more nutrition. It just brings you more mass, more toxic mass, that then damages your health. There was an attempt at the biopiracy of the basmati, and it was a Texas company called Rice Tech, which claimed to have invented the seed of rice, the aroma in the rice, which they did not create, the height of the plant, the elongation quality of the grain. And when I saw this biopiracy patent, it was in '98, we immediately built the movement, but also started the legal challenge. Eventually, by building a movement which said to the US Patent and Trademark Office, if you don't drop this biopiracy patent, we will have to rename you the United Nations, the United States Piracy and Theft Office. And eventually, they did strike this patent down. Like your indigenous corns don't contribute to diabetes, our indigenous wheats do not contribute to gluten. There's a myth being spread that wheat causes gluten allergy. But it is only the industrially bred wheat for expression of higher elasticity that gives you the gluten allergy, and the uniformity of wheat, and the uniformity of the gluten molecules. So indigenous wheats don't contribute to gluten allergy, and Monsanto found this out and took a patent. And we challenged this one, and they had to drop it. There's so many laws that have been created to prevent biopiracy, but there's a constant attempt to undermine this piracy, prevention of piracy. There's a problem that is being created by not knowing exactly what a seed is, not knowing what it does, but
doing a digital sequence of the genome. So how do they do it? For example, they will take 1,000 varieties of drought-resistant corn, and that it's drought-resistant is in the passport data in the gene banks. So they take the 1,000 varieties of drought-resistant corn, and they run it through computers to read the genome. And this is how they claim ownership and invention and patents. They have a software program called Athlete, which has access to mainly public genomic data, which is from our public gene banks. And it rapidly reaches a reliable limited list of candidate key genes with high relevance to a target trait of choice. They have no idea which part of the genome does what. This is how they talk about it. Allegorically, the Athlete platform could be viewed as a machine that is able to choose 50 to 100 lottery tickets from amongst hundreds of thousands of tickets with the likelihood that the winning ticket will be included among them. That's how they've taken 1,500 patents on climate-resilient crops. And this digital sequencing is being used to undermine the Nagoya Protocol, it's being used to undermine the United Nations FAOC treaty, and I am of the belief that you might have a new tool to read the genome, but you don't make the seed through that reading just as much as a map by the colonizers doesn't create the territory. It just creates the colony. And when the East India Company was trying to dominate us, they said we came with a sword in one hand and a yardstick in the other to make maps and divide the territory. And I was told that a large part of your territory actually sits in the country that's north of you and now says to you, you don't belong here. A deep separation between that which is interconnected. The biodiversity in the soil, the biodiversity of our plants, the biodiversity of the nutrition in our food, the biodiversity in our gut, these issues were discussed in the colloquium. When we grow diversity in the soil, and ecological agriculture is actually growing biodiversity. It's not just using biodiversity, it is growing biodiversity. When we grow biodiversity, we actually create nutrition. And we've just done a 20-year assessment for the soils in our valley, on our farm, Navdania's farm, as well as organic farmers who shifted and the chemical farmers who haven't shifted. And this data, even the soil ecologist who did the work, he was so surprised. On organic farms, the organic matter has gone up by up to 99%. It's gone down on chemical farms by 14%. Nitrogen has gone up by 100%. It's gone down by 22% in the chemical farms. But it is not just the nitrogen in the organic matter. Micronutrients like zinc, of which there's a huge micronutrient deficiency, 37% decline. And zinc deficiency is leading to depression. It's gone up 14%. When we grow biodiversity in the soil, we are actually growing health and nutrition for people. Manganese, which is the deficiency of manganese, is so responsible for attention deficit disorder among children. They're giving toxic drugs to children rather than giving them healthy organic food. The manganese has declined 17%. It's gone up 14% in organic. So when we conserve biodiversity in the soil, we are growing more food and nutrition. The plants are more resilient. New data is showing that the organic or the organisms in soil are the best pest resistance for the plant. And as our work in Navdania has shown, by shifting from yield per acre of nutritionally empty, toxic commodities and mass to nourishing biodiversity, our measure of health per acre and nutrition per acre is showing that we can feed 2 times India's population through conservation, because we've been made to feel that conservation blocks production and therefore cannot meet the needs of people. But the reality is, conservation is the foundation of production. Ecology is the foundation of the economy, and as you mentioned in the last session,
Both are derived from the word oikos. But the micronutrients, the phytochemicals, are desperately needed by our gut microbiome. Our ancient systems knew that what we eat decides who we are. The gut microbiome has just been found 10 years ago, and now there's realization that is the harm to the biodiversity within us that is at the root of all chronic diseases. I must share with you the burden of chronic diseases and its costs. Cancer, 2.5 trillion, diabetes, 2.5 trillion, endocrine disruption, 549 billion, antibiotics resistance infections, 1 trillion, obesity, 1.2 trillion, birth defects, 22 billion, neurodegenerative disorders like increasing Alzheimer's, increasing autism, 2.4 trillion. We are not doing a good job by trying to make us think that food is a commodity, that chemicals or GMOs produce this commodity efficiently, when what we are actually seeing is a total disruption of the climate system. 50% greenhouse gas emissions come from this system. On the other hand, through organic farming, we can actually heat the carbon cycle and the nitrogen cycle. 52 gigatons can be brought back to the soil, taken out from the atmosphere. No amount of putting up solar panels and wind power has the living capacity to correct the harm. It has the capacity to not have future emissions of carbon, but it has no capacity to bring out back the carbon, excess carbon and nitrogen that doesn't belong to the atmosphere, but belongs to the soil. So we are given this moment where we're standing at the precipice. Scientists are saying after 10 years of transition, otherwise 100 years from now, the conditions of human life on Earth will have been destroyed. The climate havoc is going hand in hand with the 6th mass extinction. A lot of the super rich, the billionaires, who have lived through extraction and have lived through escape, are now saying there's only one option to extinction, and that is escape. Let's go to Mars. Elon Musk has SpaceX. Jeff Bezos is financing settling on other planets. But extinction is not inevitable, and escape is humanly irresponsible. We are part of the Earth. The Earth is inviting us with our biodiversity to co-create a future, to seed a common future for all beings and all human beings. That's the work we are being asked to do. The science of it, the practice of it, and the hope of it. Thank you. Terminamos con un video más de Ecohabitat. Si te gustó, dale un like y por favor suscríbete a nuestro canal, compártelo con quien tú creas que les sirva. Gracias.